রাস্তার দাবিতে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিল ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এই ঘটনা আমবাসা ব্লকের জগন্নাথপুর ভিলেজের সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়ার। রাস্তার দাবিতে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিল ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনা আমবাসা ব্লকের জগন্নাথপুর ভিলেজের সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এদিন সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়ার স্থানীয় জনগণ জানতে পারেন যে তাদের এলাকায় 100 মিটার ড্রেন রিপেয়ারিং এর কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এলাকাবাসীর দাবি ছিল জগন্নাথপুর গ্রামের সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়া 1 নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে বামফ্রন্ট আমলে 100 মিটার রাস্তা ব্রিক সলিং এবং ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপরে আধা কিলোমিটার রাস্তা ড্রেন কোনো কাজই হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকজন আমবাসা ব্লকে লিখিতভাবে জানায় রাস্তার দাবি, কিন্তু এলাকাবাসীর দাবি ছিল এই রাস্তায় ব্রেক সলিং এবং ড্রেনের কাজ হলে আধা কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে একসাথে কাজ করতে হবে। কিন্তু এলাকাবাসীরা দেখতে পান 100 মিটার ড্রেনের রিপেয়ারিং কাজ শুরু হয়েছে, তাই এদিন এলাকাবাসীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্ষার সিজনে দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকাবাসীদের। এলাকায় নদীর ভাঙনের ফলে রাস্তা নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের। হ্যাঁ লামা ঠিক ইয়াওয়া তুই থেকে ইয়াং নি তুই গোबां मा फायो ओंके मो ड्रेन खेने खेने माने ड्रेन बुखाया chung यांगो एमने परिवार 50-60 परिवार कावो ओंके वाति फेगांके chung थांमाया मो ड्रेन बो बाय पाइजा ओंके यांगनि बो जतनो नस्ट दं पाइजा मो ड्रेन खेने खेने माने खास खाया ओंके एबारो इंजिनियर दैबार माब्रि tlangखा दो एक लगे सलिन उंगाय ड्रेन उंगाय ओमो पुरा पिस लामा उंगाय हितलां माने ताखे काम चले दङ खासा खायाफो रां कुरै हिसाव अच्छा पंचायत मियाव सेक्रेटारि फायखा अर अच्छा हायै बर' साफायखा नरने म उंया म बो उंया सलिन बो उंया सुदुर जुं साइड जे बायमानि ओ ड्रेन बायमान आबोनो सिमिसि रिपेयारिं खायै थांनाय मन बागे रां कुरै हिसाव एमते एकनर पंचायत आबो जानो जुं कदा पंचायत जुं आबो न लिखित रिखा मियाव न जुंमनो आबो आकिन सिमिसि खायना कक तमानि तां खाया नि जुं मियानि सिमिनो रिखा तम सागा ब्रो बर' के साखा खायरिना एक लगे न नायगाना ता हिसाव ओंके उमु काम जे ता रिपेयारिं चले तमानि आबो खायरि हिसाव ता हाउस तिनिगे ताहाय न हाय काम चले रो ब्रो अच्छा तार माने ब्रो आबो सिमि काम खायो yang केते खायलिया ता आगे बो आते किनो थगे क्लांगो तीन बार थगे क्लां खाइ लामा न yang bo जुं yang 6-7 माने 50 परिवार जे कष्ट के तंगो लामा नु खानाबले ता बुतै जात नुनुखा पारान बुं तम जगन्नाथपुर जोंरो आम्बा साबा जाबाय आम्बा सातावन बाय बिसि चालिया दो आम्बा सातावन बाय आधा किलोमीटर फोर चालिया नुहलायसि दङ ओंके चिनि एदिसे जागाव तामगा बाहाय ओ आम्बा सातावन बाय तो बिसि चालिया जों गानासे नुहलायसि दङ 15-10 मिनिट सयो हिमय आव से चिनि रखा एदिसे एलाका हिने नायफै जाया अच्छा मु जदि लामा जदि खाइजे हेंगे नरकते अन्य पदक्षेप दनानो अन्य पदक्षेप जोंला नाय ताम खाइनाय जे जों पारा प्रतिबासे ताम खायमान आबो खायनाय जों ठीक আছে ओके ব্যুরো রিপোর্ট SD নিউজ মিডিয়া ত্রিপুরা।